السلام عليكم الإخوان. بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صرات العادة باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا جودي لو 26 ويت 2021. غيكون 19 بتوقيت المغربي 3200 متر في التيران اللي هو دوفيل. غنحاولوا نديروا لي ديتاي ديالنا، نعطيوكم احسن ما عندنا غدا. بالنسبه للكينتين تاع اليوم باقي ما جراش 3 وربع دابا، غيمشي حتى 7 وربع. غادي نشوفوا هذا ديريكتوم. اون كومونس نوتر كينتي افيك لو نيميرو 1 سي بورنينغ فيكتوري، لونترينور مولان، لو جوكي بادل، ساتيام في بلونديل، فرانك بلونديل هو لو جوكي، ساتيام في الهاي برومي، ساتيام في الهاي برومي في الهاي برومي في الهاي، سيزيام برومي دوزيام في البلا. برومي handicapando c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Aristocrate, l'entraîneur c'est Cotil, le jockey c'est Grosse-Bois, la corde 14, deuxième, septième, deuxième, troisième, premier, deuxième et cinquième في la musique نتاعو. كيبقى رابح 9 و 10 اوتوماتيكمون غادي ناخد لكم دو هنا كفافوري بالنسبة ليا غدا. Et on continue avec le numéro 3, c'est Max Lafripol, l'entraîneur Colette, le jockey Théo Bachelot, la corde 12, 5e premier, 3e, 5e premier, 6e. Malgré خاسر مع 5 7 و 6 راه كيبقى رابح 4 9. Automatiquement pour moi le numéro 3 c'est un outsider. غادي ناخدو لكم هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 4, c'est Montestil, l'entraîneur le Drain Doulouse, le jockey Christophe Somio, la corde 8, en garde de 5 ans, 57 kg نتاع الثقل. كتبقى عنده 7e, 2e, 8e, 4e premier et premier في لا ميزيك نتاعو. كما كنشوفوا هنا كيبقى خاسر مع الخمسة و3 ورابح الخمسة في واحد لاكورس. ما تقدرش تجي وتقتلو. وغادي ناخد لكم الكات هنا ك اتونسيون. Et on continue avec le numéro 5, c'est Albert, l'entraîneur Fracasse, le jockey Grégory Benoît, la corde 15, mâle de 5 ans, 57 kg تاع الثقل. 3e, 6e, 2e, 1er, 5e, 5e, 2e et 4e في لا ميزيك نتاعو. كيبقى رابح 7 و 3 اوتوماتيكمون ما خاسر مع حتى شي واحد. غادي ناخد لكم هاد لو نيميرو 5 كفافوري بالنسبة ليا. Le numéro 5 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 6, c'est Flying Beauté, l'entraîneur Fossière, le jockey Eon Mel, femelle de 4 ans, la corde 1, 3e, premier, 2e, 5e et premier في la musique نتاعو. toujours كيقلب على لا ريفي نتاعو. كيبقى رابح ال 15 و 11 و 3 و 10 كما كنشوفو. اوتوماتيكمون كاينه بلاصتو كفافوري. هاد لي 3 فافوري اللي كنشوفو هنا 5 2 6 يقدروا يجيو منهم جوج، يقدر يجي منهم واحد، كما يقدروا يجيو 3 بهم. مي انا كنقول يقدروا يكونوا تما جوج نويمرات في هاد لو فافوري. Et on continue avec le numéro 7, c'est Little Storm, l'entraîneur Montfort, le jockey Hardwin, la corde 13, en garde de 7 ans. كتبقى عنده 3e, 7e, 8e, 3e premier في لا ميزيك نتاعو. 114 جور ما جرى يلا قشعتها. كيبقى خاسر مع 5 و 3 ورابح 3 و 10. انا غادي نقتلو غدا. Et on continue avec le numéro 8. Le numéro 8 c'est Porte de Ville. Porte de Ville كيبقى مسمي على التيران ديال دو فيل. لا كورد 9 اون غارد دو سيزون، 55 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. كتبقى عنده 13e, 6e, 6e, 2e premier, 2e في لا ميزيك نتاعو. كما كتشوفوا هنا كيبقى خاسر مع 13 براسو كيغلبوا 9. اوتوماتيكمون سي مور.
بعد ما قتلنا رقم 8 غندوزو رقم 9 سي لوتاه لونترينور مونفور لو جوكي ميندي زابال. دونك لو ميم اونترينور ديال 7 اللي حنا قتلنا هاد 9. دونك هاد لو نيميرو 9 لو ميم اونترينور مع 7 كتبقى عنده 6ام 2ام 7ام 9ام 7ام في لا ميوزيك نتاعو. عاد واحد برومي هنا مالغري خاسر مع الجوج كيبقى رابح 10 و 14. دونك بور موا لو نيميرو 9 غادي ناخدو هنا كطوكار يقدر يخلق المفاجأة. لما لا. دونك le numéro 9 c'est un tocard pour moi de main. Et on continue avec le numéro 10 c'est l'Oyo la corde 10 on garde 5 ans 54 kg ونص نتاع الثقل. كتبقى عنده 11ام 14ام 13ام 6ام 13ام premier 3ام في لا ميوزيك نتاعو on garde 5 ans. كيبقى خاسر مع 5 6 3 2 9 automatiquement c'est mort. donc le numéro 10 غادي نقتلو لكم هنايا. Et on continue avec le numéro 11 c'est Barbadine on garde 4 ans 54 kg تاع الثقل. كتبقى عنده لا كورد 4 l'entraîneur prud'homme le jockey c'est Djorniak 10ème 11ème 6ème 13ème 3ème في الهي. دونك كيبقى كعود براني على الكاتيجوري الكينتيت غدا. ولهذا غادي ناخدو لكم هنا في اتونسيون. دونك لو نيميرو 11 ما غاديش نقتلو في خطره وغناخدو اتونسيون. راكم عارفين غدا دوفيل كاين تيرا صعيب وصعيب بزاف. هادشي علاش النومرات اللي كنخافو منهم كنديروهم في اتونسيون باش ما نخليوش في الكارطه. Et on continue avec le numéro 12 c'est Kim Verna l'entraîneur de Montes le jockey Maxime Guillon. donc كتبقى عنده لا كورد دو فيميلا دو 4 ans 6ème 3ème 3ème 6ème 11ème 4ème في لا ميوزيك نتاعو. دونك كما كنشوفوا هنا كتبقى خاسره مع 14 خاسر مع 9. donc هاد لو نيميرو 12 كما قلنا خاسرة مع 14 خاسر مع 9. دونك 12 ما غاديش نقتلو في خطرة وغادي ناخدو لكم هنا tocard. donc le numéro 12 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 13 c'est Black Comedy l'entraîneur Bonnefoy le jockey c'est Smayo 3ème 4ème 6ème في لا ميوزيك نتاعو. دونك هاد المال دو 4 عنده واحد لا ميوزيك مزيانه لي تعول عليها. كيبقى رابح الكنز ورابح الويت مالغري خاسر مع الناف واحد لا كورس. بور موا سي ان اوتسايدر. دونك لو نيميرو 13 سي ان اوتسايدر بور موا دومان. Et on continue avec le numéro 14 c'est Boskin Tine. donc l'entraîneur c'est Lioz le jockey Alain Lemaitre on garde 6 ans 53 kg ونص نتاع الثقل. كتبقى عنده لا كورد 11. دونك كتبقى عنده برومي 9ème 3ème 11ème 4ème 9ème. بور موا 14 كيبقى خاسر مع 9 ورابح 12 و 10. دونك اوتوماتيكمون بلاصتو هنا كا اوتسايدر. لو نيميرو 14 سي ان اوتسايدر بور موا demain. Et on continue avec le numéro 15 c'est Fitzcarraldo l'entraîneur Clement le jockey c'est Trolli 6ème 4ème premier 5ème et 2ème في لا ميوزيك نتاعو. دونك هاد الكنز كيبقى خاسر مع 6 ومع 13 اللي حنا واخدينهم. غادي نقول لكم اتونسيون منو على حساب لونترينور اللي هو كليمنت. دونك الاخوان قالينا هاد الساز غادي نشوفو نترمينيو ب نوتر كينتي سي نيزامي لونترينور و ليغ لو جوكي بوشان. كيبقى مال دو 3 ans ماشي اكسبيريمونتي في الكينتيات 52 كيلوغرام نتاع الثقل. بروميي 6ème 4ème 3ème اي 2ème في لا ميوزيك نتاعو على حساب بروميي اونديكاب نتاعو. غادي نقتلو لكم غدا. دونك لو نيميرو 16 سي مور دومان. اللي بقى لينا الاخوان كنكونوا سالينا الكينتي ديالنا وترمينينا 8 نومرات من فافوري اوتسايدر طوكار و3 بقاو لنا في اتونسيون. دونك خدينا 5 2 6 كفافوري 14 3 13 كاوتسايدر 12 9 كطوكار في اتونسيون 4 11 15. pour les étrangers à la côté favori c'est 5 2 6 à la côté outsider c'est 14 3
13. À la côté tocard c'est 12-9. Attention le numéro 4, 11 et 15. هادشي لي غادي نقدر نعطيكم pour demain. و pour la base les 3 chevaux de base ديالي غادي نعطيكم نيت 5 3 2 6. دونك باز يقدروا يجيو منهم جوج نويمرات ولا 3 واللي مالا ب4. 5 3 4 et 2. 5 3 عفوا ماشي ل4 6 هذا. 5 3 6 2 كا باز يقدر يكون فيها جي لي هنايا. دونك ما بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كاين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليكا على لاطوش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس. بون سونس ا توس ا توت ميرسي والله يعاونكم الاخوان.